Again, what's your excuse this time? Nè, late again. What's your excuse this time? Miền này ta mấy màu dư tiền à? Hả? Nè thơ ca cho mọi người nè. Màu dư tiền này chỉ mơ mà đón đấy miền lệ ấy biết. What is your excuse this time? Màu dư tiền này nè. Màu dư tiền này chỉ mơ mà đón đấy miền lệ đó sai tiền. What is your excuse this time? Ok, số đây bóng bồn bởi mật riêng vì sáng lại bạn ở bóng bồn cái lịch mà mở cái đá khiên đấy ở trong slide này cứ bệ bọn cho mỗi nông việc chạy sắp để dùng pra những nhóm phật nó cứ chia việc chạy sắp mỗi đây là dùng pra khăn mình tén ốp mà đôi narrow minded chất chừng yên nữa cứ chỉ bệ mỗi đây là dùng pra open minded chất tù lê loose face bạc mục study hard chặt muốn sật tại chữ bịa mỗi đây là dùng pra phải trăm ngày hay là dùng pra khăn phật đây mà đón bạn. Ok bằng ôn cho một khâm xa pin đây mà đón bạn. Ok chẳng khâm xa tìm muối bạn bằng ôn khơi quả là khơi như rụp hiệp nó đằng ấy ta chỉ khâm xa bài ná qua khơi máu cu cải nè mà nó cải nhé chẳng bạn. Ok chẳng khâm xa tìm muối cứ bịa pon cho một cái đau chật nè cái đau chật ông play cái thảm mệt bạn cái đau chật ông play cái thảm mệt chẳng cái đau chật nó cứ bị sang lấy cái pra bị hot tempered nè hot tempered tempered prai thá ca sát thiệt rồi có bại giá cả hot nó cái đau hot tempered mình prai thá bây giờ prai thá ca sát thiệt cái đau của bạn này phần này không tí nữa cứ đau cái đau chật đó chật quật cái đau mà mua mau mà anh nó cái pra bị hot tempered nè hot tempered cái đau chật bạn. Clear bắt một tiết cái prapi answers nè answers nó dương prata on tiesa I'm really anxious to study English with teacher Tonin chẳng tới ô trong tiesa nâng riêng sang play cho môi lực cru Tonin đó bạn chẳng ưu tiêu ho tham mấy he seemed anxious about the meeting bạn bằng ôn khởi nhé he seemed answers about the meeting miền này ta mấy quạt tầm nón he seemed quạt tầm nón chuyên tia xa mình tên nè tia xa rươngประชุม about the meeting rươngประชุมchẳng he seemed answers about the meeting quạt on tia xa rươngประชุมnăng này. Ok clear bắt một tiết bạn narrowly nè bà bốn narrowly nè narrowly cứ miền này tha bập phật bập phơi việc ốp mà tha việc bập phật bập phơi lán mau bê bập phật bập phơi bê thằng tam quạt toán cái bà biện narrowly nó bập phật bập phơi chẳng vì sao thế ưu tiên họ tham mấy bằng bốn examples she narrowly escaped injury nè she narrowly escaped injury miền này tha nàng nó cứ kịch nè bàn escaped miền này ta cách giang bập phật pi cua nặng pi rộp bu năng injury pi rộp bu năng chẳng she narrowly escaped injury bạn. Clear bắt một tiết bằng ôn bạn clear bắt một tiết cứ biện narrow minded dân prai thá chật chẳng yên bằng ôn đang sắp ấy mà nó chật chẳng yên mấy bằng ôn cái thơ ấy của tư kê mẹ cái thơ ta kê nó của anh có tư kê đấy nó cứ narrow minded mà nó đầy chất chừng ít đó là bạn chẳng chất chừng ít nó cứ bị sao khế cái prapian narrow minded chẳng ưu tiêu hò nó bằng vốn mơ ưu tiêu hò tha he is a narrow minded man nè he is a narrow minded man miền này ta mấy quạt nó cứ chia bờ rò đầy miền chất chừng ít nè he is a narrow minded quát cứ chia mà nô rồi coi chia bờ rọ để miền chặt chừng yên mỏng ba em bàn mỏng dễ em bàn mỏng cứ chặt chừng yên đã cây bằng chất narrow minded man miền này thà bờ rọ chặt chừng yên bạn. Clear bắt top một tiết cứ bắt top pi narrow minded máu cứ open minded nè tùy rồi bỏ narrow minded cứ open minded pi open minded nó cứ prai ta chặt tụi lì nè open minded chặt tụi lì mình chất tự lý đằng sau bằng vốn mình sau chia bạc can ấy na này mình bạc can này có bàn tay mọt chót
ច្បាស់លាស់មួយដឹងមួយក្នុងការងារប៉ុន្តែគាត់អត់ចិត្តចង្អៀតទៅស្អប់កូនចៅទៅអកតេជាមួយកូនចៅអ្នកនេះស្រឡាញ់អ្នកនេះជាងអ្នកនោះឯងគឺស្មើគ្នាបើពុកម្ដាយគឺស្មើគ្នាដែរអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា open minded អត់មានស្រឡាញ់កូនបងខ្លាំងជាងកូនប្អូនឬក៏ស្រឡាញ់កូនប្អូនខ្លាំងជាងកូនបងទេ open minded គឺចិត្តទូលាយហ្មងបាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ណា Mr. Nin is an open minded person ណា Mr. Nin is an open minded person លោក Nin ណាគឺគាត់មនុស្សចិត្តទូលាយណាលោក Nin ម្នាក់មួយណានោះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលោក Nin ហ្នឹងគឺជាបរិសដែលមានចិត្តទូលាយណា Mr. Nin is an open minded person ណាលោក Thon Nin ហ្នឹងគឺជាលោក Nin ហ្នឹងគឺជាបរិសដែលមានចិត្តទូលាយណាបងប្អូនបាទ clear បន្ទាប់មួយទៀតគឺប្រើពាក្យ grumpy ណា grumpy ហ្នឹងគឺចិត្តមូម៉ៅឬក៏រអ៊ូរទាំណា grumpy ចិត្តមូម៉ៅឬក៏រអ៊ូរទាំណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថា his performance as the grumpy gate man ណា his performance as the grumpy gate man មានន័យថាម៉េចអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ណាអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ហ្នឹងដូចជា gate man ហ្នឹងអ្នកយាមទ្វារដែលមានចិត្តមូម៉ៅអញ្ចឹង grumpy gate man ហ្នឹងអ្នកបរោះយាមទ្វារដែលមានចិត្តមូម៉ៅ his performance គឺអាកប្បកិរិយាការបង្ហាញមកខាងក្រៅណាគឺដូចជាអ្នកយាមទ្វារដែលមានចិត្តមូម៉ៅអញ្ចឹងបាទឃ្លាបន្តមកទៀតគឺពាក្យ excuse ណាបងប្អូន excuse ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាដោះសារលេះយកលេះដោះសារមនុស្សយកលេះដោះសារណាឧទាហរណ៍ថា late again what's your excuse this time ណា late again what's your excuse this time មានន័យថាម៉េចមកយឺទៀតហ่าអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាគេថាមកយឺទៀតហើយជាមើលម្ដងនេះមានលេសអីទៀត what is your excuse this time មកយឺទៀតហើយណាមកយឺទៀតហើយជាមើលម្ដងនេះមានលេសដោះសារអីទៀត what is your excuse this time អានឹងភាសាគេនិយាយថាឲ្យណាមកយឺទៅហើយមានអីដោះសារជាមើលម្ដងនេះភាសាខ្មែរយើងនិយាយចឹងបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ lose face ណា lose face នឹងប្រែបាត់បង់ face មុខដល់ទៅពេល lose face មិនមែនប្រែថាបាត់បង់មុខទេយើងប្រែថាបាក់មុខខ្មាស់គេបងប្អូន shameless shame គឺខ្មាស់គេ lose face ហ្នឹងគឺបាក់មុខណាបាទអញ្ចឹងបាក់មុខបាទឧទាហរណ៍ណា Tory lost អាហ្នឹងគឺ past tense Tory lost face when his assistant was promoted and became his boss Tory lost face when his assistant was promoted and became his boss មានន័យថាលោក Tory ហ្នឹងគឺបាក់មុខមក lost face បាក់មុខនៅពេលដែលជំនួយការរបស់គាត់ his assistant នៅពេលដែលជំនួយការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ was promoted ត្រូវបានតែងតាំងណាត្រូវបានតែងតាំង promoted ប្រែតែងតាំង and became his boss ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យคล้ายទៅជាចៅហ្វាយរបស់គាត់បាក់មុខដែរណាធ្វើជាមេគេក្រោយមកកូនចៅឡើងទៅជាវាយរបស់មេមកអញ្ចឹងគឺគាត់បាក់មុខអញ្ចឹង lost face បាក់មុខបើ lose weight ហ្នឹងគឺមានន័យថាស្រកគីឡូណាបងប្អូនបាទពេល lose weight ប្រែថាបាក់មុខបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺ steady heart ណាបងប្អូន steady heart គឺយើងប្រែថាចិត្តធ្ងន់មកអូចិត្តធ្ងន់មែនតើកូនចៅក្លុកគោមិនក៏ចិត្តគាត់នៅតែធ្ងន់អត់ចេះខឹងក្រោធអត់ចេះចាប់កំហុសកូនចៅឯងអញ្ចឹង steady heart ហ្នឹងគឺចិត្តធ្ងន់ណាបាទឧទាហរណ៍ណា my boss is a steady heart man ណា my boss is a steady heart man មានន័យថាមេរបស់ខ្ញុំឬក៏ចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំគឺជាបរិសដែលមានចិត្តធ្ងន់ណាចៅហ្វាយគាត់មានចិត្តធ្ងន់ណាមិនងាយស្ដីឲ្យកូនចៅរឿងកប៉ិកកប៉ុកមិនងាយប្រកាន់ទោសអូដំណើរទេអញ្ចឹងគឺ steady heart man គឺចិត្តធ្ងន់តែម្ដងបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺ gratulous ណា gratulous ណា gratulous ហ្នឹងយើងប្រែថាចិត្តស្រាលអាមិញ steady heart ចិត្តធ្ងន់ gratulous ចិត្តស្រាលវិញ
ឧទាហរណ៍ណា don't be a credulous boy ណា don't be a credulous boy មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទ don't be a credulous boy មានន័យថាកុំធ្វើជាបុរសដែលមានចិត្តស្រាលណាត្រូវមានចិត្តធ្ងន់តិចទៅចិត្តស្រាលអីមួយញាក់មួយញក់គេថាឲ្យខឹងគេថាឲ្យងខ្ទើតអីចឹងណាបុរសមានចិត្តស្រាលហើយឆាប់ប្រកាន់ច្រើនឆាប់ងងក់ច្រើនឆាប់មូម៉ៅអាហ្នឹងគឺថាចិត្តស្រាលភាសាខ្មែរចិត្តស្រីមនុស្សប្រុសចិត្តស្រីមានន័យថាគាត់ឆាប់ប្រកាន់ឆាប់មូម៉ៅណាចឹង don't be a credulous boy គឺកុំធ្វើជាបរោះចិត្តស្រាលអញ្ចឹង credulous ប្រែតែចិត្តស្រាលបាទអូខេមួយទៀតគឺពាក្យ wrinkled face ណា wrinkled face wrinkled face យើងប្រែថាមុខជ្រួញដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមុខជ្រួញហ្នឹងបងប្អូនចាស់ហើយណាវ័យកាន់តែទៅមុខហើយបាទអញ្ចឹងមុខជ្រួញឧទាហរណ៍ថាម៉េច she kissed his wrinkled face ណា she kissed his wrinkled face នាងបាននាងថើបណាថើបមុខដែលជ្រីវជ្រួញរបស់សង្សារតាមពិតអានេះប្រើ her ណាបងប្អូនឬក៏យើងដាក់ his boyfriend wrinkled face ណាបាទអញ្ចឹងនាងថើបមុខជ្រីវជ្រួញរបស់គាត់ហ្នឹងរបស់សង្សារគាត់ណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយក clear ទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចំណាំថាទាំងអស់នេះស្ថិតតែជាគុណនាមណាបាទអូខេអញ្ចឹង clear ហ្នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានទទួលបាននៅចំណេះដឹងពី clip វីដេអូហ្នឹងហើយបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ